Kebesaran do sesedapun mempai kodoh leoleri laju si kabarai dusun Mantad Kota Kinabalu. Sengulun kusai duan pada misa tahun nakorundun kaisa dot luyud id bofot serat nakita nalanod id kampung Mantau dit jam kaisa talib pitang ada baina. I nakorundun viral jisirun nakoruput dot nakotampisal dit ontok minanomping perahu dit sinakai di tapa tolongan disia. Pinaboros dit melahingon pulis watas bofot DSP Yusuf Zaki Yakub dit ontok tinurubung.rtm untuk kinantakan inakorundun miampai paganakan kapopongoh nagi minanguhup tabangon disia menahan sebabarang id kadai rumun tembolog sanganu dialo. Tumanud kepailan keimpunan kantakan au osonong dilo nantakan dit pikikira jam kohopod keswabon baino nombalan di tabangon disia minanguhup nga au nakanu. Pinailo ot bomba karet kantakan dit pikikira jam kohopod talun hopod keswabon asil kapagihuman nakapakita tinan dit nakarundun au osadu mantad kayanan disya nakatampisal. Pinata da tinan disya kumina id walay pengobatan mentok lang sumusuhut. Damat ilo gisam dit jam ko apat susarapan baino ginumud magigyan ng ususan luyud id pengyon id longkod pandalihan damat PPS nakarikot 5,000 hatus hapadamisa magigyan mapampai 1,400 hapadam 2 paganakan. Pinayan yalo id apat na hapad PPS id tenom bofot. Tumanud kentalangan puruan kuasa magulut kesusaan pagun Saba, tenom kakal nakapasurat ginumu magigyan ng susaan bobos akas it nakaingkas kuma 4,500 iso tulun papampay 1,205 na podom onom paganakan id talun na podom onom PPS. PPS Dewan Sri Onteros pinapayan ginumu magigyan ng susaan bobos agumu ilo na pangal 500 iso magigyan walay ko basanan makakagas talun na hatos turu na podom 4 tulun walay ko basanan belumbung seberang talun hatus talun napadam siam tulun PPS walay ko basanan angalor 208 napadam 8 magigyan. Damot id bofot sa ginumu 608 magigyan papampay hatus 5 napadam 6 paganakan bayno diti pengian id 4 PPS id watas dilo. Iso PPS kawagu pinaporokis di tadaw bayno ilo na panga PPS Dewan Kabasanan Kesenian Bisaya id pinapayan talun napadam siam magigyan. Unsubon kepiad longkod Panemangan Keraja Kesusahan PKOB Tenom telur waig tinumon barang takanon montok kesusukupan magigyan ng susahan luyud id watas dila. Pengkurapa nga pasarahan adit manghup tupisar watas Tenom Mas Syazwan Haji Masud kain sanay telur apatut patahakon pedlaid kumad PKOB watas patikidan nagi kumad lobby telun hapad longkod pendalihan damot PPS. Memang perlu melalui pusat kawalan operasi bencana lah di PKOB daerah Tenom bertempat di pejabat daerah lah. Jadi ini bagi memastikan penyaluran ini berpusat di mana pada ketika ini juga kita masih berdepan dengan pandemi COVID-19 dan inilah antara SOP yang telah dikuatkuasakan. Pinaboros di Mas Syazwan i rinuba RTM id tupis di sia id Tenom liud dit bayna ditih nak pamalampay loji waig id kemabung Tenom gisam nakapagit kakasahan ketikidan waig kuma magigyan. Pikikira otanduli kaagu ino sera opongo karaja kapemberakasan. Damot dilo magigyan id rinuba id PPS lumansan nagi osaribotasi sikap ot kebaling kahangan dilo. Di sini kami kekurangan air lah. Air maksudnya kurangan air makan, air minum. Sekarang kami menggunakan antara daripada pihak kebajikan, mineral water, itu saya kami guna untuk makan, minum buat masa sekarang ini lah. Dan sekarang ini kami berterima kasih daripada pihak Jabatan Air daerah karena mengantar kami bakalan air. Akai mengansak, memakai kreatif titimu mineral, Mario memakai timu mineral, akai kekurangan datimu. Jadi reti ini baru akai nataran datimu. Magi sesuai nagi tinimungan it pusau mentok papatahak kehupan kampanye Yayasan Zuci Keningau. Kalau menampaknya sekarang kan bantuan misalnya emas ataupun itu tepung-tepung susu baby. Yang penting sekali emas dengan itu benda-benda kebersihan lah, itu sanitizer semua. Okay, itu yang paling penting. And then selepas itu kami berharap mendapatkan itu senarai supaya boleh serahkan bantuan.
tenom na penga watas bobos na susaan id luyud.bayan na diti miyampai lebih siam na hopad pihatus kaya non kakampungan na karuput na nga susaan. Damadilo id Beaufort isa company papatikid waig tinumon minanaluad katikidan waig mineral kumad magigyan ng susaan id kainsanay PPS id watas dila. Lomansan id patunod executive company Life Water Industries Sundaran Berhad Chin Liling dat kano inod manginggan timbagat magigyan nakahampit. Ini ialah special action team lah for tempat banjir di sini Beaufort kerana kami dapatkan beberapa ramai tentang ini kesedihan ini banjir sangat teruk di bahagian Beaufort di sini. So kami make an effort terus pembagian itu air. Pinaboros di Chin it rinuba RTM di kapongo pinapatahak teluod id Dewan Muhammad Dun Banir Beaufort papanahon nagyot kapatahakan kohupan bagal dilo id tenom miyampai ginumuk kainsanay pinataluod montok gadudo watas dat lobi dun hapodom 4,000 butul waig mineral. Minanaluod nagi kohupan kuma magigyan ng susaan luyud id Beaufort na po nga Yayasan Dakwa Islamia Malaysia Yadim o Masjid At-Taqwa KKMM Kepayan. Pinatahak dit patunod Yadim Sabah Haji Samin Ongki at kohupan takanon bagal dat wagas ruti nagi waig tinumon kumadit mabit tulun lumadan Ruslan Muharam. Bantuan yang lebih besar yang insyaallah akan disampaikan selewat-lewatnya minggu hadapan. Saya mengambil peluang ini untuk menyeru kepada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta NGO tampillah untuk membantu di daerah Beaufort. Pikikira siam na podom walu pihatus tay labit turu na ribu magigyan id kayanan lumadan ng susaan waya luyud bay na diti. Nakapanaw na ot kohupan kumaid kayanan mamaguno lolobino o podom 2 kampung id kayanan lumadan id naputut piramutan. Kapihondot kepenandakan tada biodiversity som pemagunaan 2002 na pada misa it memaramad kapag isusuwayan mamasid biologi peruan kuasa tagay keramaian kamatan nayatan Pagun Sabah montok mainsan nagid pinapa timpun ababayan katungagan sunduan na bibit. Ina na po nga montok mangitutun manimong bibit tay kakamot tanam kampay na takanon rusap kobasanan it matipun sahnod montok tandulian kawago. Naboros dit kumudua bayon Menteri Sabah isia penegi penerikahon menganjur keramaian keamatan nayatan Pagun Sabah Dato Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan kopisan pemutanaman Sabah nonwana do tanggungan mentok popahub tanam dilo may otilambus otungkusan. Sempena Hari Biodiversity Sedunia yang mana disengajakan supaya selaras dengan program-program keamatan. Jadi kita bukan saja menuai tetapi kita juga menanam. Naboros di sia iti kuma kapahabaran dit kapongo pinapatahak turu bansa bibit kuma kopisan pemutanaman Sabah id hongkod kaisaan KDCA Pinampang. Otumbayaan id Datu Jeffrey kakal ogumu tanom susumni sandad id kampung tay id talun id aupan sukay ot nunu kagunaon. Naboros na gidisyo bibit id haro guno don ko besanan bagar rusap apatut pasuraton may atamangan ot kasingonuan harata intelek tay sa iso community dilo. Nakahimagon at sabad sebagai wakon koyanon o puhawang id pamagunan id bagian biodiversity o parakis papan o pengisaman meninggalig kapag isusuwayan biologi o mamamasih dila. Lang papahimagon doon pada manong pihatus mantad koyanon id pagun aditi sebagai koyanon tinggaligan no po nga wakon kainsamakan timpu tanarud mamagampi kapag isusuwayan mamamasih o susumuni. Kitulu we are part of the solution kapanandakan tadaw biodiversity tahun diti kihontolon menuridong timpu tabantalan kapasian it otoronong miampai kayanan sandad. Mantad na dilo au nagi aiduanan at Sabah magulud palan mentok meningalig kapag susuan biologi dilo it papampai talun tindal konuluhan rahat luagan talun luagan tohub ogumu pakagu. Institut Biologi Tropika Penondulian University Malaysia Sabah UMS Nopo nga wakon tinimungan it porokis menghup perintah papanaw penerukan kepasuratan hasil penerukan karet biodiversity Sabah. Yang kajian kita buat sekarang selain daripada dokumentasi kita cuba menamakan spesies-spesies yang masih lagi belum ternama di kawasan kita. Kapanahan penuhan mengikuri pemanahan PKP mentok manalab kotongkopon terul COVID hopodom siam nakapangasot takuri dat pinggi saman id pinapanaw lolobi na popohampit penondulian. Paingkuro po kakal at tulun ginumuan dat kano meneluod kumakalantayan pinggi saman
It pinapanau may tanggungan it tianan dia sendiri. Kita ada PKP atau MCO. Apa yang kita boleh buat adalah bertanggung jawab dalam sikap kita terhadap penggunaan sumber-sumber yang ada. Contoh, pembuangan sampah, penghijauan halaman, penanaman pokok-pokok. Masalah dia kesetaraan yang hanya dari segi fakta saja, bukan yang secara mendalam. Kalau secara umum, masyarakat kita masih kurang faham dan kurang menghayati biodiversity yang kita ada. Tantu nedot kelantayan mintamong kepagisusuen mamamasi kaanu peperakis keburuan pagun. Katanud ino karlano keburuan tagirot it kepemegonop kepakianuan ekonomi sosial kayanan poserli bagal dit pensuang it palan keburuan sabah keburu. Ramitan KPA Tulu ni pagun diti at alang perintah pagun papagirat koturan kerajaan pentantu SOP montok kesuangan kumah it sabah. Kegumuan de tulun ginuman tinurubong RTM minaboros de tapatut sekedongon de tensanan tinimungan penuhuan kuarantin pada mapatadaw pemeriksaan PCR montok manalab ketangkapan terwal COVID pada siap. Kita perlu ada sifat lebih keterbukaan ataupun lebih sabar kerana pandemik COVID-19 ini masih lagi menular di mana-mana di kalangan masyarakat kita. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan varian baru yang ada pada virus COVID-19, yang mana individu yang terkena virus ini tidak menunjukkan simptom, dan amat selamat sekiranya individu yang datang daripada Semenanjung dan Sarawak ini dikarantin. Saya sangat bersetuju dengan pelaksanaan karantin 14 hari yang diarahkan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Ini kerana untuk memastikan bahawa rantaian penularan virus dapat dikekang. Untuk kita selamat di negeri Sabah, kita kena putuskan rantaiannya. Saya sangat bersetuju dengan tindakan kerajaan untuk meletakkan satu SOP yang baru. Ini sebab kenapa wujudnya satu wabak, itu varian daripada COVID-19 ini, yang mana wabak ini dia tidak ada menunjukkan apa-apa simptom. Tadaw kedua nakatalib itken talangan kapahabaran dit Menteri Perintah Nakayanan Pemualayan Datu Seri Panglima masih di Manjun pinapelembus tepiangan perintah pegun mentak pepegirot kagu SOP kesuangan kumaid Sabah tumimpun kodono petulan kelima nakatalib. Engkana kabar dusun do seserupan baina ketoladan mantadaho I leolerih lajius. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Serius ke, Will? Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul, saya mau. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan InvestSmart.
据大马掌握国际，欢迎收看 RTM 华语新闻，我是拉斯达，我们来看新闻焦点。今天我国新增6976起新冠肺炎确诊病例，其中雪兰莪以2235起病例成为国内单日新增最多病例的州属。随着国防部高级部长昨天宣布收紧防疫措施之后，国内贸销部今天公布5大防疫措施。国防部高级部长指出，随着我国法马公司加快灌封疫苗，加上中国进口，我国将在6月底拥有多达820万剂科兴疫苗。今天我国新增6976起新冠肺炎确诊病例，其中雪兰莪以2235起病例成为国内单日新增最多病例的州属。根据卫生部的数据，今天我国大多数的地区新增病例都超过100起，只有纳闽、布城和玻璃市低于100起。另外，今天有3587个人康复出院。目前，我国还有57022起活跃病例，其中有681个人在加护病房，361个人需要使用呼吸器。随着国防部高级部长Datuk Seri Ismail Sabri昨天宣布收紧防疫措施之后，国内贸销部今天已经公布最新的防疫标准作业程序。所有零售、批发、分销和餐厅的营业时间限制在早上8点到晚上8点，只有特定的领域，包括卫生和医疗领域，可以从早上8点营业到晚上10点。不过，美容、修指甲、养生或按摩等领域则不可以营业。根据商场或营业场所的场地大小，限制顾客的人数，每4平方公尺只允许1个人。每个顾客最久只可以在商场内逗留2个小时。所有零售、批发、分销和购物中心内的员工人数必须限制在60%以内，包括管理层和行政部门。任何被动态热点识别系统列入名单的商场或场所，必须立即关闭3天，以便展开消毒工作。无论如何，当局对国家安全理事会收紧防疫措施，但还是允许经济领域运作的决定表示欢迎。而当局也会出动多达2262名执法人员，在全国展开巡视，以便确保所有的商家和营业场所遵守当局所制定的防疫标准作业程序。位于马六甲马日丹纳工业区的一家鸡肉加工厂，因为发现多达175起新冠肺炎确诊病例，被卫生局勒令暂时关闭，直到6月4号。掌管卫生及反毒品活动的马六甲行政议员Datuk Rahmat Mariman指出，加州卫生局是原